Matapos rong sunod-sunod nga mga risgo sa anang mga relasyon, agpauman-uman nga pagkapasgaw sa paghigugma. Wasigon ginaekspektar ni George nga makit-an rong minatudtuod nga pagpalangga sa bukonit pangkaraniwan nga pamaagi. Kung sa siin, pinaagi sa anang karanga alaga nga kanding. Nagpakasal si George sa anang alagang kanding nga ginatawag nga si Matites. Matapos rong pilang beses nga pagkabigo sa pagpalangga, agpagsarado tagipusoon. Bisan sigon abo nga nagapamagabag sa anang desisyon, apang indigon malikawan rong anak nga pagpalangga kay Matites. Rong kasalit daywa ay ginhiwat sa Manggaranon nga hardin sa California. Sa pihak sigon ipagpamagabag itiba, nagapati man si George nga hindi raya pagsakiton o konlokohon ni Matites. Balita magaling sa probinsya Itaklan. Ako si K5 Sando Salazar para sa kampyon nga balita sa serbisyo publiko ag kalingawan sa bilog nga probinsya Itaklan, K5 News FM.